Making your chapter 2 no sa inyong methodology, di ba? Nag-start naman ta sa tong chapter 2 last week with the research design, the research respondents, the data collection procedure, the data analysis, and then the ethical consideration. So at this point, we are going to start with our research nga instrument. Okay? So sa research instrument na to, no, syempre we have two types of research instrument na atay standardized na apot tayo self-made questionnaire. Since most of your research topics kay lain man no, and some of you kay nag-conduct po mo og study in Canlaon, ang uban nag-conduct og study in Calatrava and Sipaway and in San Carlos City. So magdepende po na sa nature sa inyong study kung unsa nga type of research questionnaire ang inyo pong i-adopt. No, at the same time, if ever that you have already encountered mga published research and then nanapod sila ka ng questionnaire nga murag or study rather nga murag mo align sa inyong research, you can even ask for the author if pwede mo ko ay no, pwede ba mo borrow sila hang questionnaire mo pwede mo mukuan sa questionnaire nila kay para imuha pod siyang i-adopt sa imuha nga research no. A lot of researchers already did that no. I already received any emails before nga kanang hulmon nila kung study kaya kung study is about MICE tourism. So of course, no, when I started that research in way back in 2019 and then 2021 ako na siya na-publish, kanang emerging pa si MICE tourism at the time. So karon daghan naman kay mga research about MICE tourism given that it contributes so much to our economy. So that's why daghan pud ang kanang murag mokuha pud og sample sa ko ang research as ilang basis pud silang questionnaire which is okay naman. No, ang nakalisod lang siya sa standardized so usahay pod dili pod mo respond immediately si author no. So ang ginabuhat ra nato ana is if you don't send them email or nag-email ta din wala kay sila nag-respond ya nila nato ang questionnaire. Sometimes what we do is we just cite the author na lang no. Duhar man siya na either you ask permission o nya mulat ta ka sa iyang response or you just cite the author, pero as much as possible we really inform the author as well. But for self-made, you make actually your own questionnaire and then imo siyang i-check sa imuha nga statement of the problem if mo align na ba imong mga questions ito sa imong mga indicators pod. Okay, so mura man na usually once we start with the research instrument. So mo na lang kulang nato nga topic to, this morning before ninyo i-submit ang complete ninyo nga chapter 2 methodology no, para ma-track na to na siya, and once you complete already your corrections for chapter 1 and 2 we could schedule a pre-oral defense probably somewhere in September. Wait lang. My screen. By the way, itong gahapon guys ba, before the ko proceed
Kay wait lang ha, kay galisod ang files. Ah, okay, wait, dito diri. Kanilang usa. Then I will also show my own manuscript. Okay, mangayo ko og heart react sa tanan nga nakasugod na sa ilahan chapter 2. Based ako ang discussion last week. Naka-start na mo sa chapter 2 ninyo. Okay, that's good to see nga daghan na nag-heart react no kay naka-start na sa chapter 2. Mo-open lang po ko sa kong own research. Wait lang ha. Oh no, not this one. For hardbound, di ay. For hardbound. Okay, I'll show you two versions of the manuscript so that we can compare together the another thesis copy. So we could also compare together the questionnaire of both research. This one is sa education and ang usa is sa koan sa ako ang research pod. Requirements for okay, it's requirements. Management of sa files maglibog na ko. Ah, this one. Okay. Now this one is a simpler form. This one is on the tourism side nga questionnaire. So we look at the SOP and there should be an alignment. Okay? You should always remember that there should be an alignment when we make our questionnaire. We go back to our SOP. So you look at the first statement, no? Yeah, is what is the potential of San Carlos City as a MICE destination in terms of attractions, accessibility, accommodation, amenities, and activities? The 5 A's here are the indicators for us to know if na by potentiality sa San Carlos City to establish as a MICE tourism destination in terms of these 5 A's. Okay? In terms of these following areas. And then the second one is ang perceived demand. So, syempre, if we want to establish in Carlos City as a MICE tourism destination, we want to also know the stakeholders' perceived demands. For example, now, we chose only 4 areas like business and trade, educational and scientific, sports and entertainment, and arts and culture because majority of the activities surrounding MICE tourism is surround siya ay nga 4 areas specifically. No? Usually, some of the MICE tourism activities naka-focus also on business and trade. You have conventions, conferences naka-focus on like or mga expos, diba? Nga naka-focus on business, naka-focus on international trade, no? Napoy education scientific like for example no katong recently concluded seminar namo atong pag Monday, those are examples of MICE events no where people convene together into one area wherein magtapok sila para mag-discuss or mag-brainstorm sila, mag-discuss sila together sa kanang mga different trends or mga different nga mga kuan sa industry no or sa education sa academe, di ba? Not only that they share ideas together, but they also share recent trends, no, how they could improve education, how could they improve their program so that they could also provide quality education to the students, quality experiences and facilities as well. Sports and entertainment, that's very obvious, no? Like you have like the recently concluded FIFA World Cup. Then you have like like what I've mentioned before, no? Like ito sa Wimbledon nga tennis tournament or sa um, WTA no ato nakadaog si Alex Ayala sa WTA no sa US no even kana ganing mga sports events di ba kung kadumdum mo nga natay mga different sports competitions here in San Carlos City most specifically during
the month of July, no, nga, which is month-long celebration sa tuang Charter Day, nga at the end of the month na ay mga, correct me if I'm wrong, no, kaya naman mo yung mga soccer player po din nga classmate nga ay mga competitions, di ba, or mga kuan sa football, no. So, mga ana nga example, no, kay appeal man po na sa MICE events nga people convene together to attend certain mga kalihukan, no, or certain nga mga events like appeal na ang sports and of course arts and culture. A perfect example of that is like Panaad, Pasigarbo sa Sugbo, which is wala na may Pasigarbo sa Sugbo ron, Sinulog, Pinta Flores, um, not only festivals but even kanang mga art exhibitions, 'di ba? Those are under MICE. So, ganahan ta makabalo kung say perceived demands sa mga stakeholders nato, which includes the tourist, which includes also not only as stakeholders sa mga turista, but events companies. You also have tour and travel agencies. You have associations also nga gapartake aning mga MICE events, mga legislators, no, specifically focus on tourism policies, ang LGU, diba? Ang mga local businesses, those are your stakeholders. Those are your major key tourism players. Unya, ang third is gusto ta makabalo kung unsay challenges and opportunities if ever gani si San Carlos City na siya potential as a MICE tourism destination. So mo na siya ang gusto na mo nga ma-determine at the end of your research. That is your research objective. Now, if you look at the if you look at the questionnaire, kindly remember the SOP, ha. Okay, we will go down to the questionnaire, which is, again, you do not insert the questionnaire within your chapter 2. It should be at the end of your manuscript. Mm-mm. Oh no, sorry. Ginahan ko pa himuon ta mong development plan. Last batch did that. Okay, and then by the way, ang kinsay mga best in research ninyo kay ipapublish ako in your research, ha. Kay ironic kaayo no nga kanaga-consultant ko sa uban nga mga research papers pero wala na ko napakuan ang inyo, ha, napapublish mo publish dita. It's for your career growth man pod. Sa katong wala na dala as best in research pero kanang ginahan mo mag-publish pod para publish researcher mo before mo mag-masteral, or if you don't want to proceed with masteral, ginahan na mo nga kanang na may publish work, okay ra po kaayo, no, I can cater to that. Pwede ra ta sa local magpa-publish kay para dili po kay mahal kay ang international mudagan man siya 6K ang katokong ilhan nga agency. Okay. So okay. So, sa iyaha, no, syempre, naman siya yung mga stakeholders, no, so na yung mga events company, tourists, tour and travel companies, and then association, city tourism office. So, na siya kanang ko and respondents profiling to segregate iyahang mga respondents according to these following designations. And then, sa part 2, ako lang i-zoom in, ha. Muni sa part 1, no, iyahang respondents profile. Ang sa part 2 kay ang ilaha nga title, no? Ang first niya nga kuan SOP. So di ba yung first SOP is potential of San Carlos City as a MICE destination pag-abot sa 5 A's of tourism. So ibutang rata na as the title of your part 2 sa questionnaire proper nimo. And then you provide the directions. Kani dili man gud siya Likert, no, dili siya Likert scale, checklist ra siya. Likert scale na siya before pero gusto man sa panelist nga checklist, so ning follow ra jud ko sa unsay ginahan ni ko ano ni panelist. So with this butang na taog direction, it has to be clear, it has to be very specific, and then nagbutang taog questions for each of the indicator. Mind you, the first statement of the problem, ang 5 A's of tourism iyahang mga indicators. Diba? Because it's so broad to just measure. Ang idea mo God is, if you're just going to measure the potential of San Carlos City in general, it is too broad. You have to specify what specific areas ra nimo i-measure ang potentiality ni San Carlos as a MICE tourism destination. Diba you have indicators in your SOP. Mo na siya iyang purpose ana because it's too broad to measure, like for example in the other thesis pod nga kung ipakita ninyo, it's too broad to just measure admin support in general. There are so many kinds of admin support. But unsa jud ang specific jud nga area or part nga i-measure jud nimo ang admin support. Diba? So muna nag-set up ka og mga 3 to 5 nga mga indicators. So per indicator mo na i-segregate per usara na siya ka table tanan, ha, para sa ani usara na ka table tanan.
nga pasunod, pero dili, you do not need to break your tables. Again ha, when you edit, please lantawan ninyo nga hanay ba siya, unya you do not break your table. If kutob siya sa 5 ka buok questions, dili 5 ra jud na pag so abot dili sa sunod, lahi na pod na siya nga table, pero sumpay ra na siya. I mean, para sa aning sa accessibility accommodation, sumpay ra man sila tanan, pero wala na ko siya gi-break. Do not break your tables. Lain kayo, like for example, sa amenities, upat ra ka questions, ayaw expand, i-ano nimo, imo ra i-edit nga maabot siya og 5 nga dili nimo siya maputol. Okay, bahalag ang next na to nga indicator sa next page na lang siya. Apat ning ana kahanay. Okay? So, muna siya, for each of the indicators, you provide 5 questions each. Okay? Mo provide kag tag 5 ka questions and avoid double barrel questions. So, unsa man ning double barrel questions? Double barrel questions kay kana na siyang mo-ask kag two things in one statement, and that could provide like a further confusion sa imuhang mga respondents. Kay for example, mo ingon abi ka diri nga the city showcases many man-made and natural attractions. Man-made and natural attractions are different, 'di ba? At the same time, ato ibutang, if the destination itself, yes, daghan siya og mga natural attractions, pero few ra or wala ka siya man-made attractions kag gina-showcase, maglibog sa respondent like, what do I answer? Like, do I answer strongly agree? Do I answer strongly disagree? Kay, like, you're asking two things under one statement. The other part of the statement might be true, but the other statement is not. Kay, for example, daghag na siya attractions, but pag abot sa man-made, dili man siya ing ana jud kadaghan or wala man gani sila existing nga man-made attractions. So maglibog si respondent. So again, you avoid double barrel questions when you make your questionnaire. So it should be kanang usa lang, 'di ba? And then you just have to move with the next statement na lang if you want to ask the other one. Okay? Pareha sa pod ana, mo nga abi ka diri nga kanang the city sets up organized tourist-friendly transportation services and not only tourist-friendly transportation services but as well as kanang mga accommodating tour guides, no? So lahi man ang accommodating tour guides of transportation, tourist-friendly transportation services. Okay, so si tour guide is just there to, make sure that all of the within your itinerary are met, and then sometimes siya pod ang mag-manage pod sa tour. Well, ang transportation services is the part na nila is the vehicle that brings you to your destination, no, and it comprises of the terminal, ang dalan, ang vehicle, 'di ba? So these are two different things. So you need to set up a different question para ana. If imong question is about transportation services lang, focus lang jud ana. If mo add pa siya kag mga tour guides, set it up to the next statement na. Okay. Because again, it can create confusion to your respondents. Kay para sa naman, sila, imong ikon abi sa San Carlos City, mo ni siyang i-apply sa San Carlos City. Unya, yes, there are tourist-friendly transportation services that are very comfortable sa part pod sa experience ni tourist, but the other part of the statement, which ka mga friendly tour guides, does not exist in our city. So, wala ka kakita abi sa city. So, maglibog ka. Unsa imong unahon na. So, like, the first part of the statement might be true, the pikas dili rin siya kukuan. So, asa ko mo answer. 'Di ba? So, nakasabot mo how it's important to not provide double barrel questions in your questionnaire. Nakasabot ra tanan. Okay. So, ask only one. Ha? Ingana na siya. So, next ani, okay, I'll show another example. Kay kani siya is 5, no? So, 5 ka indicators because sa gamit sa 5 A's of tourism, which is also derived from the theory of Butler, no? Katong sa tourism development theory. So, muni 5 ka buok na ang iyahang 5 ka buok yung indicators, 5 questions for each of the indicators. For part 3, since syempre stakeholders perceive demands, napo siya mga 5 areas po. So, it's more of like a checklist ra nga. Kung ikaw as a stakeholder, unsay mga following facilities nga gusto nimo makita sa San Carlos City once they will put up as a MICE tourism destination. So, under business and trade na ay 5. Education and scientific na ay 5. Okay? Sa sports and entertainment na ara po 5. So, eager sila mo checklist ana. Ayan, radyo ka sayo, no? And then for challenges and opportunities, so diri it is stated in a way nga, you provide general indicators and then you just have to answer if it's an opportunity or challenge. However, this is way back in 2021, no? However, sa karon na nga mga recent ato nga mga
mga samples, what we usually do is that we provide, let's say, 5 to 10 statements on their opportunity, and then 5 to 10 statements on their challenges, and then you just have to check it if it's like strongly agree or strongly disagree. Ana na gi-separate na namo si challenges and opportunities. Diri is gi-as one ra siya, and then diri ra magbase if it's an opportunity or a challenge. But nowadays, no, especially sa part sa mga respondents, they tend to separate it. So you have to provide like separate statements for challenges, and you have to provide separate statements for opportunity, and then provide at least 5 statements for each. And again, it's very important that you provide direction and title every part of your questionnaire to indicate its division. No? Para ma-indicate mo nga naa differences between each of the questionnaire. Okay? So, same goes here. Ang nakakuha lang ani is because it's a checklist questionnaire, usually we don't provide like the legend or katong sa scaling niya, no? But what happens if it's a Likert scale nga questionnaire? Here is another example. And we have to also keep in mind ha nga it's also important that we set off like kanang mga kuan, mga scaling, no, and then pwede ra nimo na siya mohatag kag legend nga SA for strongly agree, for example, A for agree, and for neutral. But we don't use 5-point Likert scale anymore because it creates neutrality. It creates a certain point of like neutrality and kanang vagueness ba. And in research, we don't want to be vague, no. Dili man ta dapat neutral in research. So it's either you agree on the statement or you disagree, and then that's it, 'di ba? Kay kung mo kag neutral mark unsure manggug ka, no, yeah, lisod kayo siya, I'm sure if you're unsure, 'di ba? So we avoid 5-point Likert scales now. In research, we tend to use 4-point Likert scales. So 4-point Likert scales, we remove neutral. So 4 now is strongly agree, 3 is agree, 2 is disagree, then 1 is strongly disagree. Ana ra siya na siya. So kani nga point sa iha pagani is na pagani neutral, remove na siya ron. And then if nakita ninyo, same ra siya format, diba? Kung nakabantay mo, same ra siya ka APA format naman itong ginagamit sa questionnaire na to, no? So we still have part 1 as the respondent's profile. And then we go back to her statement. No? Kaya ang iyang statement is gusto siya makabalo sa unsay level of admin support, pag-abot sa professional development opportunities, pag-abot sa workload management, and then pag-abot po sa stress reduction interventions. Those are her 3 indicators to measure admin support sa mga school administrators within the 22 schools in Calatrava District 1. So, mo siya sa kaninga example. So, that's her first statement. Ang iyang second SOP, or statement of the problem niya, is gusto pa siya makabalo sa level of professional contentment, in terms of overall satisfaction, in terms of well-being, and also motivation. So, kanang tulo ka indicators mo na ang pag-measure sa level of professional contentment sa mga teachers. Or in other cases, that's what they call this, kanang koan, job satisfaction. Sorry, I got distracted. No? I was thinking ba kanang kay iya kong study magod gi-align niya sa SDG 4, no, creating better workplaces sa koan, sa environment, sa community rather. Gusto pod tani ko ba nga we inject SDGs in our not SOP, in our background of the study, no, as an alignment with also what Chad wants, no nga dapat we integrate SDGs in our teaching, in our research. So akong hangi pala sa inyo before we proceed, I know kaya I got distracted back there. Can we go back to your BOS later on, and then we add SDG? Okay, although I know we already done with the background of the study. I already corrected it. We are actually done now with the entire chapter 1. Ata igo na lang ta mo agto na sa chapter 2. Finish the instrument, and then have it checked and prepared na ta for the pre-oral defense. No, I know already did that, no, pero based on our seminar manggod last week Monday, that really encouraged me to add SDGs kay kani akong mga advisee naa siya SDGs sa iyahang. Sorry, it's difficult for me to scroll. So naman ni na naman good sila yung mga SDGs sa ilahang wait lang. Ano man ni ning kaging na naman gud siya SDG sa iyang BOS. So ani lagdungagan na tug usa ka paragraph niya.
make sure lang Japon nga tulo ka pages. So, para sa niya, ano, in addition, ang Young Study is aligned with the United Nations Sustainable Development Goal number 8, not number 4, sorry. Number 8, decent work and economic growth, as creating a safe, motivating, and respectful work environment strengthens teachers' well-being, enhances their intention to stay, and fosters long-term commitment to the school. So, as you've noticed, diba, she added a statement there about SDGs. Kay katulaging last week na nga seminar sa Bacolod katong na aming tulo ka kabaks teachers no nga kanang gi-encourage me to integrate SDG in our syllabus, to integrate SDG in our teaching and our kanang kuan sa amo ang pagtudlo. So as I was like, discussing the questionnaire with you, maragning pop up ra ka sa akong mind ba nga bitaw no, what if kanang i-add pod ako sa research ato sa tourism. And kita jud ana ang heavily influenced with SDGs, 'di ba? Kay given nga you have subjects like sustainable tourism, you have subjects like ecotourism, you have professional applied business tools na amoy professional development ka subject, 'di ba? Naamoy multicultural, no? Sa pailain ninyo nga mga subject, tourism marketing, entrepreneurship. Hmm. So daghan kay mga subject nga mo align po siya sa SDG. So why not add this one as well? Pero again ha, inyong focus SDG is not about research lang, no? Ang focus niyo ani is aligned sa inyong topic. 'Di ba? So for example, if inyong topic is about katong cleanliness, no? Kasi gito na yun na study about risk, safety sa kuan. So pwede mo mangita og mga SDGs about that. Wait lang, kung i-open ang SDGs sa ilisana na daw ko nining SDGs pod. Okay, para saan nang naay nag-study sa inyo ha about kuan kanang sustainable practices or kanang safety and like security in the workplace bato siya no sa pato ing ato nga kuan nya naiuban niya about sanitation. So katong sa sanitation kay pwede siya sa SDG 6, clean water and sanitation or responsible pwede pod mo sa kuan katong food tourism, no? Pwede mo sa decent work and economic growth. Pwede po siya sa sustainable cities and communities. Pwede niyo siya i-align in that way. Ako lang i-take picture din na sana ko sa GC ang SDGs yan. Pwede na po na ninyo ikuan i-phrase in a way nakakuan mo. Wait lang, picturean ako ha. Sana ko sa GC ninyo ang SDGs. Kamo na bala mo kung asan yung topic mo fall aning mga 17 ka SDGs. Ato siya ibutang, ma'am, asa na to siya ibutang, ma'am, sa inyong background of the study, last paragraph lang. Okay? Gamay ra nga dunga good kay para at least ba kanang mo align jud ta sa unsay goals pod ni Chad. Nakasabot ra ang 4th year. Kasabot ra mo tanan. Okay, gamay ra jud nga dungag class. Unsay usa ra jud ka paragraph nga asa mo align si SDG sa inyo nga research. Sa research topic. Wait lang. Balik ta sa questionnaire. Nakuan jud ko no ning pop up ang gud sa kong mind niya. If I feel nga ako siyang i-disregard, nga na jud ko na basta na jud ko mahuna-hunaan isulti siya ko dayon kay if ako siya i-disregard malimtan ma 2 million pesos unya nako no malimtan unya nako guys, so I need to like speak it out or else like mapanos ang chika malimtan jud nako siya. Limtanon jud ko. That's why I'm asking you to help me kay limtanon jud kong dako no bata pa ta pero limtanon na ta. Sa dagha gunahuna. Okay. And then same with the last statement. That's the second part. Ang last niya nga statement, 'di ba, is ang iyang variable is gusto pa siya makabalo sa level of teacher retention sa following areas like intention to stay and commitment to the school. Okay? So five kuan lang siya. Five
statements Japon, pero this is her indicators. Sa SOP niya na ani siya, 'di ba? And then we go back, no? So ang inyong pagplaster, part 1 should always be the respondent's profile. In her case, it's the type of school because there are 22 schools under District 1. Sa previous po nato nga research example, kung ipakita niyo sa tourism nga aligned, ang yung respondents profiling is the stakeholders or tourism key players. Mao na siya, no? Amo na niyang pagbutang niya sa profiling. Optional ra si name because again, it's important that we maintain confidentiality. And then if we maintain confidentiality, we have to also remember no sa to ang pag-maintain og confidentiality nga dili na to sila ipugos pod nga ma'am sulatan jud imong pangalan or ma'am kuan ikuan siya na nimo no di pa nimo sa pugson nga ma'am kinahanglan mo jud kay kuan ang siri na lang good ma'am mo dili po na pwede pod sa ato apod nga ethical considerations pod no. So, maintain confidentiality, we make sure that nato i-disclose ang mga results sa to ang survey or disclosing the identities of our respondents rather. And then, dili po nato na siya i-disclose one by one. Mabit ang ilang mga responses. Mabit we summarize it, we tabulate it, we interpret it, but we don't need to like, lay out everything. Mo ni answer ni respondent 1, 2, 3. No. Ikaw ra rin nakabaloan na as the researchers. And then, inyo pamagayon na siyang i-discard at a certain amount of time, like for example if it's a digital nga survey questionnaire, you delete it completely, no. And then if kuan gani siya, if printed, you have to paper shred it, no. Dili sunugon na kay bad for the environment. So imo siya i-paper shred, no, i-destroy ra jud nimo completely after nahuman na mo sa inyong data gathering, na-tabulate na present inyong research. Ano na siya kay to maintain also confidentiality nga dili pod makuan ang to ang respondents. Okay. So then butan ang katulad ibutan to sila ilahara nga classification. Dara na siya. Sa part 2, muna na siya ang first ninyo nga SOP. Tong SOP number 1. Pagkahuman na may instruction. So butang jud mo ana ha. Again, sa usa ka example is gibutang jud niya dito ang iyahang kuan title sa SOP1. Pwede ra pod ang variable itself, pero mas better pod if ang title jud mismo sa SOP1. And then, wait lang sa guys. And then provide ka with the scaling. Ang siguro kung ako lang ni siyang i-improve, ang kulang na lang ani sa iyahang indicators kay ang kanilang mga kuan niya abbreviations like strongly agree stands for SA, A, wala ni ang neutral, disagree stands for D, strongly disagree kay SD. Then 5, 4, 3, 2, 1. No? 4, 3, 2, 1 na lang na siya ron. No? 4, 3, 2, 1. Wala siya marang legend niya sa Likert scaling niya. Then you have the first indicator under the main variable. Professional development opportunities. Then nakakuan siya ha. Pwede ra siya ing ani kay para gamay ang inyong table. No need to like spell everything out. Pwede na siyang abbreviation lang. And then you have the numbering as well. Then you have the 5 kabuok nga mga statements aligned to your first indicator under the main variable. Kung nakakita ka, wala siya double barrel questions. Usa ra jud ka statement iyaha. Then dapat makita ang grid lines ha, dili pwede invisible ato ang grid lines. And then same pod sa workload management. Sa workload management na pod siya 5 ka buok dira nga statement, tag 5 lang per indicator or sub variable. And then naapod tayo diri mga kuan. Natay 5 ka buok nga scaling pod. Per 4 na siya ha, dili na ta mag neutral. Wala na taga neutral, 4 ra jud ang accurate jud. Like vagueness sa research. Ana na siya po diri 5 rapat ka statement under this indicator. Dayon, tulo ra man yang indicator, so tulo ra pod ka tag 5 nga question. No, next pod siya nga variable which is her dependent variable. The first one katong sa part 2, that's her independent variable. Kani is the dependent variable. Then you have the instructions, then you have also the Likert scaling. And then, butan lang kag mga statements diri Japon under each indicator. Nya, ayaw jud mo kalimot ha.
like giklase na nako ni nya usay malimtan na Japon ninyo nga mabutang jud mo og scaling, numbering with legend jud niya, no? Not legend, abbreviation rather. Ani pagkahanay og himo. Okay? And then kita mo siyang pages, giscan mo gud niya gud. Kita mo siyang pages like wala jud break yang mga tables. Hipid pagkahimo. Oh, next part 4 mo yung last part yung questionnaire which is her third variable ang yang ikaduha nga dependent variable. So na siya instructions and then mo ni Japon niya siya ang yang merg legend and then you have also the scaling, numbering. Butang na nato ni siya abbreviation diri sa kilid og kilid. Para you know what SA means or A, no? Or D or SD. And this one is koan siya kanang statements ra Japon on their intention to stay. 5 questions each, 5 statements each per variable, per indicator. And that's it. More ng answer ang questionnaire. Nakasabot ra tanan. Hello? Okay. Once you are done making your questionnaire, we will now go back to the narrative discussion. Kay syempre, dili man ta ka narrative discussion kung wala tay instrument. Naambot lang ano, gahi kay ni scroll ako. Wait lang. Okay. Okay, okay. Lang. Humana naman ta sa utog discuss no sa kuan respondents dili na ta sa instrument part no sa chapter 2. So, syempre after sa inyong research respondents, research instrument man na ang sunod no. So, imo na i-discuss ang each part of the questionnaire. So, una sa kasi introductory nga statement nga self-made ba na or standardized. Sa standardized, pwede na ka mukuhag some parts of the questionnaire nga imong nakitaan nga align sa imong study. Like, para sa atong naay nag-message taga kuan taga MSU kay ihala ko ng hulmon akong questionnaire ko ma'am kanang conduct mo ko kog study sa MICE like nag-email din siya nako then gi-message po ko sa Facebook niya kanang kay anak kanino tong if na kay like Google Scholar account like ma-contact ra man kog ka or even sa ORCID niya mo ti contact ko niya gi-email ko niya then gisandan po ko niya sa messenger nga ma'am kanang imong study man gud kay pareha siya sa akong study niya pwede na ko magamit ang imuhang nga questionnaire kay wala man gud siya sa katong akong gibasa nga kuan nga published paper publishable wala man gud siya sa akong gibasa nga published paper nimo sa research journal ginahantan niko mga yung sample sa imong questionnaire if okay lang then i-cite ra ti ka as koan kay mo standardize man daw ko na siya nga questionnaire. So ano ko nga, okay sure, okay ra jud kaayo. Basta ay lang kalimot nga i-cite ko, i-mention jud ko, manimo na kay malipay pa bita basta i-cite ta kay. Muna hunaon ninyo ha. When you conduct research, it's not a compliance. It's not something nga kanang I know better than the rest. No, no. It's more of like does my research impact the community? Does my research help contribute to the betterment of the community? Does it contribute? Does it add to the body of knowledge? Does it help contribute to other researchers as well? Diba? So I'm very flattered if ma-cite ko. That means useful akong study. It is cited, it is useful, it is something nga interesting, and magamit pud nila. Diba? Munang ginahan po ko nga ma-publish yung research. Dili kay tungod for bragging rights lang pud, but it's to also help others. So mo ko sure wala siya problema. Basta i-cite lang ko kay syempre ma-happy pud ko nga akong research useful pud. Diba nga magamit po di akong research na po di siya something nga contribution dahil sa body of knowledge no mo naman siya na ato ang we can contribute to the body of knowledge di ay nga dili lang ingon nga for aesthetics lang siya or for bragging rights lang jud siya diba so ana na no mo dyan na ang end goal dyan na to ha we need to keep that in mind if we do our research so mo to na ako nga okay go ahead ana hatag ko niya og kanang full sample sa ako ang questionnaire no and even ako ang paper like I don't mind no kay manog obsolete naman akong paper kay 2021 na bi ang last karon 2026 mo 2027 na dili na bi magamit akong paper kay we follow 5-year recency so as much as possible like gina kuan dyan ako no gina-push dyan ako na kay kalabanan sa akong citations dito sa 2021 ako nga paper so nya flattered gani ko kay ako apong like paper na ako sa 2025 last year
no, nagamit po siya, like naala ko yung duha ka citations ato nga bag-o na ko siya na-publish last year. So happy po kay ko ato katong sa digital transformation sa hospitality industry. Hmm. So mo to iyang gamit ang sa standardize is mo to siya gi-email ni hatag ko naay cases nga dili ko ma-contact or dili abi ko ma-email, di ko mo respond. Ang importante dira kung mogamit mong standardize, just like what I've said kanina, kung mogamit gani mong standardize, all you need to do is message the author. You look for their contact like through email or through messenger. Then you contact the author. You ask permission. If dili ka sila ka-respond and you need the questionnaire now, and then naara existing questionnaire nga naka-post abi no kay full paper abi niya ang gi-publish, dili ang katong small portion lang of the paper. Pwede rin ninyo kwaon, pero i-cite lang ninyo siya. Importante dyan na nga i-cite ninyo siya para dili niyo ma-plagiarize and you're not getting the work of others nga i-credit nimo as your own. No, that's plagiarism man. That's copyright infringement. So in order to avoid that, no, i-cite dyan ninyo siya og tarong. No? Slightly adapted from the study of mga ingana, no? Like for example, maghimo kag questionnaire niya standardized. Ani pars ana admin support ana ibotan nimo dayon diri sa obos nga slightly adapted from then butang ka dito APA 7th edition format nga reference nga mag-una ni ang kani wait lang alo nalapas na ko na kay makalibat okay. For example, gi-adopt abi nimo kay Arnold nga study no teachers working conditions etc. So ibutar nimo nga slightly adapted from then mo nimong ibutang as the reference this one. Kay para makita jud nato nga standardized imong questionnaire and it's not like from your own jud nga gihimo from scratch no. Para sa mana ka nga slightly adapted from then butang to nimo ang citation. Ano ang reference rather not citation. And then, ma'am, kung standardized siya, ma'am, like, kopyahan siya na mo word for word. Kudili, uy. Imo lang i-revise, ginagmay nga mo align Japon sa imong study. I-revise sa ginagmay. Kaya dili, man na nimo dapat i-copy-paste lang questionnaire, abig publish na ilahang research niya, nasa like standardized nga questionnaire niya. Okay man na nga sa nasa like questionnaire na niya, imo siyang imo siyang i-adopt, imo siya i-copy word for word, imo lang i-revise. I-revise na nimo ginagmay nga mo fit Japon siya sa imong study. Okay. Ayun, balik ta dito sa babaw. Well, asa naman to? Wait lang sa guys ha kay naabot tag chapter 4 results and chapter 3 results and discussion. Okay, going back no sa questionnaire. So mo na no, imo na siyang gikuan, gi-discuss. Imo ding i-specify in your introductory statement if it's a self-made or standardized questionnaire. Then usa ka mo agto sa each of the parts. Like the instrument is composed of four main parts. Four main parts diri kay tungod tulo ihang variables. We have one independent variable and two dependent variables. Then ang first dyan nga part is syempre ang profile of respondents, the first variable, the second variable, which is the dependent variable, and then another dependent variable which is ang ikaapat. Kung imuhang variables is duha man, usa ka independent, usa ka dependent, tulo ra na kay you have the profile of respondents, and then the second one is the independent variable, and then the third one is the dependent variable, and then that's it. Mura na siya. Dayon, each part imong i-discuss unsa ang unod ana, unsay content ana. You don't need to write all of the questions. Just discuss each of its parts in summary. Nga unsay unod ni first part of the questionnaire. Unsay unod ni second part, ni third part and the fourth part sa questionnaire. Just discuss its content in full in detail but summarize it. Capsulize capsulize ang kuan
Yung itag capsulize and succinct siya, maingon ganitaan na, meaning anak kanang ganing, nubo na siya nga pag-discuss, pero naa dira ang summary, ang content na niya. Sumasabtan ako unsay unod sa first part, second part, third part sa questionnaire without reading the entire thing. Kay gi-summarize na nimo. Ana ra. So it should be succinct. And then Likert scale siya. And then Likert scale imong i-discuss, provide ka og arbitrary table. So arbitrary table, feel free to kay you can either ask Sir Abeliar na po na pwede man yun AI po ng kaninga parts o 4-point lang. Nanatay mean range siya ng computation. You ask lang Sir Abeliar for this. And you have the descriptive rating and then the interpretation. So each of your variables, di ba, from your questionnaire, katong sa part 2 and part 3 sa inyong questionnaire, nga na yung mga variables and indicators, you should provide the arbitrary table. So, na interpretation sa imong Likert scale. Ha? So, pwede na mo patabangan ni AI, guys, kung maglisod jud mo. Or ni Sir Abeliar, yung ipa-double check. Hindot po ipa-double check ni Sir Abeliar para klaro. Pero 4-point Likert scale lang. Kanidili para sa hanga 5. Dayon, dire na rin sa reliability and validity. Ato ang questionnaire class, muagi dyan na siya test of validity. Bali, gani dapat validity, dayon reliability dayon. Sa validity is, does the questionnaire measure what it intends to measure? Matubag ba niya ang unsay naa sa atong mga research objectives nga naa sa ato ang statement of the problem? Diba? Maragog in a way, when you put it in that way, no, person na, if you're going to measure the weight of an individual, you don't use a ruler, di ba? You use a weighing scale because that's a perfect tool to weigh a person's weight, no? Mara po sa validity, di ba? Nga kani ba ato ang questionnaire, ang mga questions ba sulod ani kay matubag ba niya ang mga questions gi-impose sa ato ang statement of the problem. Okay. Kaya mo jud tong end goal pod nga tong i-determine jud, find out nato kung unsa jud ang mga answers nga tong gibutang sa tong research objectives, which will be answered at the end of our research, no? So pwede ta magpa-good and skates, pwede ta mag-content validity ratio, basta importante nga you will just get experts ana nga field, no? So kato na ay master's degree in either business and hospitality, no, kay allied programs man na sila, hospitality or tourism, that are not your respondents, ha, respondents, that not your panelists rather, no. Ang imuhang ipa validate ana is kana jud na ay master sa hospitality or tourism, no. Wa jud makitaan pwede ra kato na yung MBA. Pwede ta mag good and skates para madali, no, hatag checklist nga 9 ka book items dira, checklist ra na siya. Or pwede ta mag CVR nga we determine asa dira ang mga questions nga essential or not essential. And then aside from that, no, once ka na napa-validate ka, napa-check na nimo sa 3 to 5 experts nga align sa inyo nga study or align sa inyo nga field like hospitality and tourism, nya ang result ana kaya tumamanang dadon ang result sa tong test of validity kay Sir Abeliar atong ipa-compute kung ang result ba ana is very high valid or not valid, no. Kung not valid, you have to revise the questionnaire again, especially if CVR siya na uban dira ang mga statements nga kana dili siya essential or need siya i-revise, like i-retain siya pero i-revise ang ginagmay. And then usa na po ka magpa-validate usab, no? Magpa-validate ka. So kung kapasar na ka sa test of validity, usa pa ka mag-test of reliability. Okay, so ilaha is good and skates ang gigamit ni specialist sa education and school leadership. Kaya ang study is about school administration man. So dapat ka na jud sa leadership position. Okay? Sa school. Pag human na nga kapasar ka sa test of validity, usa ka mag-reliability. So reliability, you'll only get 30 not coming from your original pool of respondents. That's pilot testing, because in the test of reliability, it's more on the consistency. We want to determine the consistency of the responses. Nga your questionnaire is structured in a way not to confuse your respondents, no? Diba? And when we retake the test again, it's the same. The consistency of the responses are still there. So, for example, if your study is conducted here in San Carlos City, focusing on ecotourism,
destinations, you should look for a neighboring, no, supposedly it's a separate siya nga kung ano, but we'll just go to a neighboring town or city that also has existing ecotourism destinations. Parihas ra na siya sa study abi na katong sa Sipaway, snorkeling and scuba diving. No, sa last year nga study. Ilang study is about snorkeling and scuba diving. Now, sa Sipaway Island. Now, ang duol ana nga marag more into ing ana is Silay or Sagay. However, when our students went there, um, wala ga exist sa Sagay, sa sila it takes a bit of time. So na timingan nga nag-OJT akong ubang estudyante sa Boracay, naman sila snorkeling and scuba diving activities dito. So ilang gipadala ilahang instrument para mag-pilot testing dito. 30 ra ang kwaon. Same po na sa ako ang mga respondents kay mga employees and kanang mga managers sa DOT accredited hospitality establishments in Negros Occidental. Okay? So ang ideal ana is to also get DOT accredited establishments nga mga employees ana nga mga establishments sa Negros Oriental. However, wala man kay quick mga connections dito. So dito ko sa Cebu. At least is a different region, no? Different province. So niagto ko sa province of Cebu, dito ko sa Cebu City mainly. Nagpatabang ko sa ang mga OJTs. So I got 15 from New Star and I got 15 from Waterfront. And kani sila is 30 na sila combine, no? Kani sila are DOT accredited establishments. Okay, kay ang ako amang gong respondents kay regardless if sa resort ka go work, sa restaurant or sa hotel, basta DOT accredited lang kang hospitality establishment. Okay, dili man siya specific nga accommodation lang, kay may accommodation establishments akong ikon, hospitality man. So that also comprises of food and beverage. Okay, so na yung mga restaurants po ato. Nga naman, kay akong respondents are coming from Negros Occidental, and when I need to conduct my reliability test, it should not be coming from my original pool of respondents. Okay? So, for example, if you're study, ang sa inyo is okay ra kay within San Carlos City naman. Or if it's in Canlaon, you either conduct your reliability in San Carlos or in other neighboring towns or cities nga naapoy ing ana nga same nature sa inyo nga study. So kato kung scuba diving ang inyong study, ngita mo og kanang city or municipality nga naapoy scuba diving and snorkeling activities and you get only 30. Okay? Sa iya is Calatrava man siya, no? So diri sa San Carlos City nga district nag-conduct siyang reliability test. So 30 na ka book teachers from Tandang, from School of the Future. So, after ana, i-collect Cronbach's Alpha, i-Cronbach's Alpha na siya nga ko ang iyahang sufficient niya is 0.9. So, excellent reliability ang result. So, no need naman siya nga mo conduct another test of reliability and revise the questionnaire. So, iyarang gikuan dira is very high valid and high reliability ang result niya. So, pwede na siya ka survey. Dapat gani ana we have an ethics clearance pod gani, no, nga pag human nimong validity and reliability magpa-ethics clearance para dito kay para to ensure nga ready na ta for survey. Pero gadali man ta, so kanilang usa no mo nang dapat September ta kay para makapa-validate mo og makapatas sa reliability sa October. So para kung mo kuan mo sa November mo deploy na mo for OJT, at least survey na lang inyo ha. Dayon inika hapit na mo mahuman sa yung OJT, dira pa lang ta mo patapok for chapter 3 and 4. Or pwede gani sa December kung na may time nga makanang na may break na may kuan, o pwede ta makapakuan sa ato ang chapter 3 na ato siya matabulate. Importante naman ko statistician pod. Okay? And then that's it. Mura na siya ang ato ang discussion for now sa research. Nakakuan na tanan. Kaya we'll take a short break no before ta mo proceed sa strategic management. Nakasabot ra tanan. Okay, do you have any questions with the questionnaire and everything? Samples already provided ha in our Quipper. You just need to download them. Kaya naara man tay mga sample po dito.
And then kanang sa nga itong deadline, well, 18, di ba? For half part of the or complete na siya. Sige to ko ang gistorya sa inyo ha. 18 ba to ang complete nga chapters 1 to 2? 11 naman taron. Hello? Or end of the month ba to ang kuon? Ang complete 1 and 2 din, ng chapter 2 lang sa 18. Nalimot na po ko. Ay, nako. So, wala pa mo ka-remember? As o ats? Masat ko baon ka siya, bantay pa mo reklamo mo, ha? Kay, ma'am, di ba anak man ka nga kuan? Pahinom dumi ko. Dali naman kita malimot. Kay, syempre, nagkakito ginahon na, no? Pahinom dumi ko. Kay, kung nalimot mo, masat ko bagong schedule. Okay. So, since naghuman naman today is August 11, nahuman naman siya na kung yung chapter 2, tibuok rin yung chapter 2, no? So, basin sa 18 na lang kung mo maningil sa inyong kompleto nga chapter 2, ha? With the questionnaire. Dapat na dyan questionnaire. Ha? Dili kay, ay ma'am, nalimot mi ma'am. Ug malimot kog encode sa inyong grades. Palihog ta ha sa 18 with your questionnaire na. Complete chapter 2 with questionnaire, and then sa katapusan na ang complete 1 and 2. Kay appeal naman na sa correction sa chapter 2 ninyo, no? Para maka schedule tag September. Kano sa ito tong defense nga kung gi-propose? Kay I think 21 man ko sa math dayon. Ay around ni ragurong mga 11 to 12 or 18 to 19 ato ang pre-oral defense. Kay kung mo submit mo sa complete chapter 1 and 2, i-check pa man ako na, then mo ko mga pila pa ka days sa panelist pod. So we will try September 11 or 12. We will ato paningkamutan nga sa 11 mahuman tatanan. Nya dito ra ta sa tourism lab sa inyong kuan defense. With Doc Mibato na siya. So basta pangandama lang ninyo nga around September 11 and 12 makakuan na ta sa kuan. Kano sa ko mo collect sa inyong research nga contribution on the day na lang kay mangayo ra ko kana isobre lang ninyo dayon mangayo na lang ko na ninyo kay ako na lang mo bahin-bahin nya hatag ako acknowledgement receipt sa mga panelists nga na-receive na nila. So, kana lang. On the day na lang ta sa September 11 ako. Again, ha, please make sure nga kumpleto ang tanan ninyo nga panelist fee by September 11. In kaso nga September 11 man na to ang defense. Kung 18, ma'am, 18 man to imong ingon nga defense, pwede ra pod sa 18. Pero, pangayon ako ang inyong payment, mga 17 na lang sa face-to-face na to. Kay para ako na siyang masobre. Ningon na magkukog 11 ato kay basta yung alanganin mo sa kuan ba, so pwede rin ako siya extend on the day, pero kanilapas naman ni sweldo ang kaning kuan 18 ninyong nga defense kung ato siyang i-move og 18 depende man gud na sa quality sa yung paper. Kay kung makita na ko nga dili pa mo ready, di na ko ahaton nya naam po ko schedule sa math, so di na ko ito nung put sa schedule nila. Ayot lang. So, mao na siya. So, either 18 ta, mo defense, depende sa quality sa yung paper. Ay, pukot, tagaglamo-lamo, ay, lamo-lamo ulan na to, kay para madelay atong defense, no? Tridor, no? Di siya mapuging ana, no? Kay samot mo mayaw-yawan, tarungan na lang ninyo. Ganun, di ko, at least sa'yo tamahuman, no? Kung sa'yo tamahuman sa defense ninyo, di at least, mag-focus lang mo sa the rest of the September sa corrections. 'Di ba? Sa pre-oral ninyo. Sa'yo na to. Kay para, kuan October mag-reliability, test of reliability, test of validity mo, pwede kitong atong September magsugod mo na para itong sa October humana mo sa reliability of validity, pwede na ta ka survey ana ra na siya, no? Tuning dalion kay para di ta magdungan sa to ang OJT karong hapon manawag para ba ko sa inyong mga HR kay para mo follow up ko sa kuan endorsement. Tagai ko ninyo og asa naman to kung ipakuan ninyo nga PDF. Tagai ko ninyo karon kay basit pangayuan ko og katong mga kuan ninyo ba endorsement letter ug naka PDF nga mga resume. Please send it to me kay ako na mo endorse sa katong online sa PAL sa J Park ug sa New Star. Oh.
Dayon, manawag pa po ko ron sa Boracay. Og ang sa Tugo unya pa jud na. January pa jud ang Tugo. So mauna siya. Ha? So ang J Park karon kay mukuan ko sa follow up ko na may email sa J Park kung sige naman to sila message. Ang New Star mo, contact ko balik ni Miss Jess. Dayon ang Boracay ako to siyang i-inform. Duha kong tawagan karon ang Shangri-La og ang kuan. Shangri-La og ang katong daan namo nga agency katong na ay lodging katong na puy-anan. Ang sa Shangri-La mo aspata. So please after ani nga klase na to no kay mag-break pa man ta kadali. Send din ako sa katong naka-compile nga PDF sa inyong resume. Send din ko karon. Kay basi pangayuan ko karong hapon po na koy masend. Og inyong endorsement letter nga kompleto yung mga pangalan tanan. Okay? Word document lang kay para ma-edit na ko ang endorsement letter nga naay pangalan sa HR. Pero ang inyong resume naka PDF. Nakasabot ra. Hello. Lihukan na ninyo ron. Ha, kay sako makay ko last week. So at least karon makabawi-bawi na ko ron sa kuan. Akong mga pending nga backlogs kay last week parte yung sa kuan niya. Pag human sa mas gahapon nag-counseling pa ko sa second year. So maun na. Karon at least karon ako mga bakante ipang-insert na ko mga backlogs sa inyong OJT concerns. Nakasabot ba mo tanan? Kay basi niya wa mo'y mahatag sa ako arong hapon. 2:30 akong bakante. Dito din ko ang nagpanawag sa inyo sa mga HR. Hello. Nya ayaw mo ka sobrang kahilomon ha. Mangutana. Magkuan. Ana ba? Kay kusog ra mo nga. Kamuray mo figure out. O, para sa tong sa recollection. Kamuray nagfigkuan. Nya siya nga gipangayuan mi magudukan pangutana mo sigurado ninyo kay para kuan kay dili ra biya ka mo pud akong ginahuna daghan kay ko ginahuna pud no tulo ra ba mo ka programs pud under nako so na mga concern pa ng uban uto na may mga program heads to assist me pero syempre ginahuna po kog appeal pud sa uban ha tabangi ko ninyo sige so kanala sa for now we will take a short break. Siguro we'll just come back by 9:30. We'll take a short break lang para breather lang kadali. So that we can continue with our discussion sa strategic management. Chapter 2. Kaya ang half of chapter 1, self-study lang dyan mga to guys. Kaya grabe to dyan, kikutas na ko sa kong tibuok July. Last month, no, dagang kay activities. Ayaw kalimot ha sa SDG sa background of the study ha. I-insert nyo last paragraph. Okay, thank you so much everyone. See you later in just a few minutes.